أيثما تسمثين ويقال غادي توالين. السلام عليكم ورحمة الله عز وجل. في الأول مرحبا سيسونا تزارت المغربية في السنة إقهدران السمازيغ فذيانت بوسجاد نغال في الحلان تدمسان تمرثل الجزائر خاصة كان يتوقف أول فلاس تي ثاقي نزران شو قدران قلنا لهم تين سي الجهة النظام يعني لي موفمون سوسيو الطاس يعني أراد طلب سيزر فنسن أين يعنان يعني لا سيتواسيون من زمان الحالة نصرف نقذريم انسن ادنو غالد شو دينا مس ويحيى ميديو غالد انت يعني اذا قروا نونا باد تمورت الجزائر بريمي مينيستر يهضرد يعني ند يون اول يقصحن يعني الحاله انت دمسا انت مورث الجزائر ادنو غال من بعد 5 شهور ميديو غال مس ويحيى بريمي مينيستر ذا شو يقدران دي 5 شهور هاكي اسك يعني الحاله انت دمسا اتسان دي الحاله وقص فرحنا راه ام كرد قارن يعني يمسناون لي سبيساليست دو ليكونومي كرا يسقسيين ادنسيين ادن فهم ان غنث الحوضه غنث دمسا الجزائر وامك يعني الجزائر وتخدم راه يوث منزمر دنيني ان بلون ذي الوقت عند يقبض البترول 120 دولار دينان باللي ثلا يعني ذي الوقت ني لوبورتونيتي بور ديفيرسيفي ليكونومي الجيريان ولكن ونروح راه ذا ذاكي اي غرض وكذا كي سقسيين النسيين نفهم ذي ثديانت بوساكي هذه اللي كيدين الساكي ذي البلاطو ماس توفيق ايف القسن ديون مسناو اين يعني ثدمسا ان ايكونوميست هذه اللي غني كيدنا ماس محرز بويش ذا سلما ذي سداويف بروفيسور يونيفرسيتي غادي في ثمور ينس امك ريت ولي يعني الحاله ياكي وكذا لابريسيون سوسيال يقلان دي ثمورتنا وهذه اللي كيدنا غني عبد الوهاب زعتري ذا سلما ذي سداويف بروفيسور يونيفرسيتي دو كونستانتين يوني قدشن دو قلنار نتسارثيث هذه اللي كيدنا السكايب سي قسنطينه من قبل نبدو ثديانت بوساكي انه كان دنوغال شويه ذفير اد نسل شو ديالنا مس ويحيى احمد ويحيى ذي يعني القومي ذي البارلمون زداث لي ديبوتي في الحاله انت دمسا انت مورث الجزائر انا حد نسى لا فيديو كي ودنو غالور الله غالب انا مرين مرحله تاع جحيم كي قلت لكم كنا قادرين شهر نوفمبر ما نخلصش الخدامين. انا ما عندي ما نخبي عليكم 31 اوت 2017 الخزينه العموميه كان فيها 50 مليار دينار لا اكثر. 14 اوت 14 سبتمبر باردون كان فيها 360 مليار دينار تدخل شويه تاع الضريبه لكن باش البلاد تحتاج 200 مليار دينار على الاقل باش تمشي. وكذا والدينا دونك مسويحيه يناد باللي الحاله ماشي الحاله يقص فرحان اين عنان يعني ثلاثه مسان تمورثنا تبوض اندا بلاكون زميرارا ذا وليس يناد بلاكون زميرارا نخلص يخدمن ذي شهر اكتوبر نوفمبر كين يقعدان ولا من توقف ولا في لابلونش ابيي ذي الوقت الني ادنو غالوك ذي مسناون الساقيد نعرض ادفكن يعني لاناليز نسن ثم غلي نسن ام كانت ولين الحاله تدمسا نتمورث للجزائر توفيق ابن القسم السلام عليكم ازوف لك يا جماعه سميني زول النصار زول يودي غاديس وليني يودي غاديس لن ماذا دي ثمورث تلميرتي من غدا عرض تيكل النظام نسخر داش تمسلايا يعني تدمسا نتمورثنا يعطيك الصحة. أذكر كان توفيق ايكونوميست نبغى نسيقين يعني الدنسيات نفهم يعني ليطا الحالة إثر الذي يستمورثنا التص يعني مسنون هضرون باللي ليطا تدمسا تمورثنا ماشي الحالة يصفرحن خشيني ام كرا تواليض ام كرا تواليض توفيق يعني لا ديغرانغو لا دو دينار لا شوت دو دينار توالض يعني كرا القرارات يقبوي مس ويحيى اين يعني انت دمسا التصي دينان باللي ماشي القرارات يكشمن دي الصواب ام لا بلونشابي يعني ذا شيء ضروري ذي تزور هذا اين يعني انت دمسا تموت النصر وتحوايج دارا عطاس تموسني وين ذي تدمسا باش تفهمض باللي ونسعى تدمسا سيس مايين ذواليس غطرت لما نوالي عيني لان ذي ثمورت
d'achou gizmerna غدي renseigner par rapport à la situation là تدمسا من سوال تدمسا même si ماشي تدمسا le taux de chômage نتمورتنا سيما العمال هذا يتسالي الغاشي وخدمنا راه même si ويدي يخدمن وصوضنا راه هاد سعون ثمعيش يجرزن يميلي سواليض ذكيض ارواس سواميث اتسنرنيت avec des évolutions inexplicables de Guasarwal Atnanit, Aïn Yarnoun, à fragiliser la situation Nrachia. Sur Aïn Yanan, Thamselt Dinar, c'est normal, je dirais. Il va se dégringoler de plus en plus. Parce que Thamsanar, تزجاد يرتدم سيون ندوني مرة عندها ورتزميرا إيمانيس باش تقابل أين يدي تروحون سيفرا وين يتفقن سداخل غربرة ما نزرا كان يعني لي زامبورتاسيون لي اكسبورتاسيون انا ماكش اللي مدنا يعني توفيق الدوغا لا فواليه ثنان باللي ونزميراس نسميه تذمسا اون بو با لابلي économie. Et pourquoi on ne peut pas qualifier l'économie algérienne d'une économie amphimoranienne? ونزميرا غتنركني باسكو ما ثواليض الصح ذي ذمسا ذي ثمورتنا ويلا حاله الصح ذي ذمسا سي لي زاجونز ايكونوميك يعني تفض ذي تزوار نسن ذي كوين دي برودوين لا ريشيس امين يعنان في كومبانيين تمورتنا اين يعنان لي كونسوماتور اين يعنان لي زادمينستراسيون بوبليك ou en général les agents à but non lucratif et les institutions monétaires et financières. تيجي مرة ولا ترى لا رونست أكن هذا السوضت هذا فكت خاطر تورا ما إلا هذا ريدوي كان l'économie et باش هاد نغوض على la résultante principale de l'économie c'est l'offre c'est l'organisation de l'offre et de la demande. ما إلا أين يكسوضن هذا قاعد l'offre وين يسقاذن لا دوموند اي باش هاد مليليت اي باش سيما العمال نسوض انسنرني ارتقرا اتقاد تدمسني ولا شي ها لي فوند مويان ديال ليكونومي ولا حونرا غير كان كوينات السيستم بانكير فينانسيي اذا ينكو الصح ذي ذمسيوين تدريمت مدنيض الدينار الشهور الحرارات النت ارنات التمثاليه والسلحو يترى ليكونومينا لي فلو ومنقار نصح وريال يباشي غاسيوضنا السلحون يباش هاد كراين لا ريشيس الا تدريم تسلحون غير لي زاجون ايكونوميكي كي دفدرا السهاله وكنيا شوات هذا ظن الغاشيه هاد الساعون سوا اسكي يعني الجزائر تصاوضت هاد كرايت لا ريشيس اي دفير لي كونسوماتور هاد الصوضن هذا يعني تهضرنا في لي ميكانيزم زعما رادنيني باللي ولاش لي ميكانيزم يعني اريجن هذا مسياقين تسعى لساس تجهد سي بور سا راه قالوا يعني اون بو با لابلي ايكونومي اسكو سي بارابور اوسي التصدي قارن باللي ليكونومي الجيريان سي بوكو بليس ليكونومي باراليل. Oui, should. They shouldn't parce que should السنة déjà. Should وأشغل ولاش لي ميكانيزم هكي parce que on a une crise de gouvernance réellement parce que لو كان يعني كل شيء توشد السرثيث على بوليتيك. ثورة ما إلا نتخزار تمثال نتسرفيث أكو تدمسا لا نسين أما كاكديني تربع يكسوالين الحوايج أوترمون لأن ولد كيقارن باللي l'économie est faite pour être c'est elle qui prend sur la politique non la politique qui prend sur l'économie mais là ولاش même si مخالف ندير مغليوين mais صح العبد ça veut dire c'est l'organisation c'est la gestion نكوني يكاد والشتايه ذي نفا ذي ذمسا ديريجي عندها نعرض النوح ذي ليكونومي دو مارشي سوا الساقي وذي يزمرنا ذا غاوين اهات والسنان غيعرقاس نوفريد نغوفغينا ذا غاوين باسكو ils arrivent plus à se situer الساقي ونزميرا ادنيني اقلا ذي ذمسا
سون ديريجي ناغ ذي ذمسا نسوق إما نتوالو كل حوايج عندنا في تذمسنا ونزمير تنكلاسيفير وتسارع لي ميكانيزم هي اتيجن اتافونسي بارابور تذمسيون الدونيث باسكو ثورا تذمسا الدونيث تامبوزي اون كيك سورت تامبوزي دي ليكونومي الجيريان اتخدم يدس ça veut dire on n'est plus dans une économie fermée on est dans une économie ouverte كل شيء توشد ce qu'on appelle le marché يعني international, c'est la mondialisation avec tout ce qui est الجزائر الجزائر تعيش نوتارسي والجزائر تعيش وحدس alors elle est obligée de travailler ou d'échanger avec d'autres économies et نشتاقي ما الا والجزائر اتقابل لي زيكونومي باسكو ذا مشوا يقدرون في ذا مسان الدونيث موس الجزائر اتوغال سيما العمل انتوالي انا كدي ضرون يسكد يوم بارتي سوا نشتاقي تربي هذا نغلا في لي كونسيكونس بالك التوفيق فاش يضرون نكيران تسافيك تواخذ من مقبل ثورها لا شوت لي كونسيكونس في ليكونومي يعني الجيريان نروح مس عبد الوهاب زعتري يقنا كي نغسل سكايب مكيد نغسل سلمادي سداويد بروفيسور يونيفرسيتي دو كونستانتين سي عبد الوهاب السلام عليكم مازال فلاك مرحبا بك. وعليكم السلام أزول فلاون تحية لكم لضيوفكم وللمشاهدين الكرام. سي عبد الوهاب يعني ليكونومي الجيريان بليزيور فوا انا في دي زيميسيون وانت كنت ضيف معنا سي عبد الوهاب يعني اون بال دون ايكونومي كي تون كريز سمعت يعني الضيف تاعي هنايا سي توفيق ابن القاسم قال لك on ne peut pas l'appeler يعني économie parce qu'il n'y a pas les mécanismes اللي يعني اقتصاد يتبنى عليه une économie se construit avec des mécanismes احنا ما عندناش une diversification de l'économie كلها يعني dépendante des hydrocarbures presque 98%. انت كيفاش كاين لو كونستا اللي راك تشوف بارابول ليكونومي الجيريان؟ هذا هو انا نشوف باللي depuis le début, nous avons fait des choix politiques qui ont induit des choix économiques. Malheureusement, le socialisme a montré ses limites et on s'en est aperçu un peu trop tard dans les années 90 avec la chute le bloc socialiste. Maintenant, en ce qui concerne l'Algérie en particulier, les choix faits jusqu'à ce jour, ce sont les mêmes. On a voulu libéraliser. Mais comme nous avions un système politique militaro-policier dominant qui voulait avoir tout en main, donc on n'a pas pu libéraliser le secteur économique et financier. Donc tout sous forme de contrôle et donc ما بقينا في السوسياليزم au sens propre du terme ما خرجنا le libéralisme au sens propre du terme وين كاينه لا كومبيتيسيون لا ليبرتي نتاع لي بانك نتاع لي زوبيراتور ايكونوميك et financiers وكل شيء. Donc nous sommes coincés dans un système particulier dans le monde qui a montré ses limites et qui n'est pas efficace. Les ressources de l'Algérie بقاو entre les mains d'une nomenclature qui fait la pluie et le beau temps, qui prend des décisions anarchiques, populistes, imprévues. والحكايه تاعها بكل toutes les décisions تاعها sont motivées par un seul facteur, c'est maintenir le pouvoir, garder l'exclusivité du pouvoir jusqu'à l'infini et vaille que vaille البلاد هذا وين يروح. نعم يعني في السي عبد الوهاب هنا في شهاده تاع وزير سابق يعني بالنواري ان اكسبير فينونسيي اللي قال كنا يعني في التسعينات كنا نشحتوا يعني سيتي دو لومون بور افوار 1 مليار دو دولار قال ولكن on a vu que l'Algérie a dépensé dans les 15 années dernières plus de 1000 milliards de dollars. يعني حاجه واحد ما pour un expert financier il a dit c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, mais ce qui a été fait يعني en dépensant 1000 milliards de dollars par rapport à ce qui a été réalisé يعني ما رانا بعاد على هذا يعني الرقم الخيالي.
Effectivement, yani, nous avons perdu énormément d'argent, de ressources, de compétences aussi, parce que ça se valorise aussi la ressource humaine, les raht ou la qui est inactive. Nous avons d'énormes potentialités depuis longtemps. حتى في وقت يعني في les années 80 90 وكل. Nous avions d'énormes possibilités comme nous en avions eu les possibilités les 20 dernières années هذو نتاع le régime Bouteflikaste. Le problème, c'est la nature politique du système qui n'a pas d'autre objectif que de se maintenir au pouvoir. Mais le but de développer le pouvoir au sens économique du terme, parce que l'économie, c'est exploiter les ressources, et au sens large du terme, les ressources de son pays, pour programmer son développement et satisfaire les besoins de la société. Donc, c'est un vaste programme. Ce n'est pas un pas en avant, deux pas en arrière, une décision le matin, une autre le soir. C'est un programme continu, permanent, qui regroupe les cerveaux de l'Algérie, peut-être l'appui des cerveaux autres que les Algériens en tant qu'experts. Où ça se programme, ce sont des centres d'études, ce sont des analystes, des experts qui passent leur temps à réfléchir sur l'avenir de l'Algérie. On construit une économie. Mais ce n'est pas en disant le matin, je vais faire ceci, il doit y avoir un problème, je vais changer d'avis, donc, le problème, nous n'avons pas des gens qui font la conception, ça se conçoit, le développement d'un pays. Ce n'est pas facile ou évidente. Ça se conçoit et ça se construit tous les jours que le bon Dieu fait. C'est un effort continu qui mobilise toute l'intelligence d'un pays comme le font les autres pays. Au lieu de ramener nos cerveaux, nous avons des bureaucrates qui regorgent dans les ministères qui sont en train de penser à voyager, à faire des relations avec les généraux, avec ceux qui donnent des lots de terrain, au lieu d'avoir des concepteurs des centres d'études, d'analystes, de vrais penseurs comme l'ont fait les autres pays. Donc nous n'avons pas fait cette conception. Nous n'avons pas fait d'économie. Quelles que soient les ressources financières qu'on vous donne, vous allez les perdre et vous allez aller vers le sous-développement. Très bien. بقى معنا سي عبد الوهاب يكشم ديك اللي محرز بويش كاين نغسيف قايث سلماد بروفيسور à l'université محرز بويش يعني تسليض مس عبد الوهاب زعتري توفيقي بالقسن une économie ça se construit, une économie c'est une vision. Quand on entend يعني ما نسل l'optimisme بيا des responsables et par rapport à la gravité de la situation. On a entendu 1000 milliards de dollars qui ont été dépensés les 15 années dernières. Mais quand Manueling, شو قلنا يعني يون اديني امكيز مالحال نصرف 1000 مليار دولارات بلا ما نصوض يعني ديفيرسيفي نوتر ايكونومي. وي نصر تنزوري الزول في الليل كذا مقران الزولين الجونيك الحمراء الحرماء جو سالي vous inviter je salue tous les téléspectateurs et les toilines magharibiens. Oui, tout à fait normal. Je partage entièrement les deux avis, celui de Belkacemi et celui de Za'atri. Et tout à fait, effectivement, nous vivons une situation très difficile, une économie qui on ne peut pas la considérer selon les théories qui existent en sciences économiques comme une économie. Trois évidences elles sont liées directement à l'économie algérienne. La première évidence, le premier postulat, c'est que bien évidemment la première contrainte qui empêche un véritable développement économique, elle est à la base une contrainte politique. Tout à fait. Lorsqu'on parle de visibilité, lorsqu'on parle des textes de loi, des problèmes structurels, bien sûr, ça c'est lié directement à la question politique. Et aujourd'hui, le politique est représenté par le pouvoir en place et sa nature, il empêche énormément un développement économique. Et je pense à Nassar, même avec 6 000 milliards de dollars, l'Algérie, le pouvoir algérien, il ne peut pas s'en sortir parce qu'il fait les choses dans le bricolage le plus absolu. C'est ce qu'on a constaté ces dernières années. Même avec encore de l'argent, le pouvoir il ne peut pas s'en sortir parce qu'il a choisi un chemin qui n'a rien à voir avec
la gestion économique qui existe un peu partout dans le monde. Ça me renvoie au deuxième postulat, c'est qu'en Algérie, il y a un problème très profond, c'est qu'on n'est pas dans une économie administrée, dirigée, et on n'est pas dans une économie libérale, l'économie du marché. C'est-à-dire aujourd'hui, le pouvoir en place, il gère l'économie selon une théorie qu'on appelle la théorie circonstancielle. C'est-à-dire que c'est les circonstances qui sont liées directement à la nature des relations qu'il a ce pouvoir avec les lobbies et avec les acteurs économiques et avec les partenaires économiques, soit à l'interne, soit à l'externe, qui déterminent un petit peu la nature de la gestion économique. D'ailleurs, le Canada en a sort depuis 1999 à nos jours. Chaque année, le gouvernement il ne parle d'un modèle de développement économique, un modèle économique, mais ils ne l'ont jamais appliqué. D'ailleurs, combien de textes de loi qu'ils ont changé, combien de stratégies économiques ils ont changé. Je peux vous donner quelques stratégies. En 2004, c'est le gouvernement il ne parle de stratégie de développement agroalimentaire. Une année après, ils l'ont remis en cause. En 2016, en 2006, ils nous ont parlé d'un développement industriel sectoriel, mais ça n'a pas marché. Par la suite, ils ont parlé de la décentralisation économique et la mise en place d'un climat d'affaires pour les investisseurs étrangers, mais ça n'a pas marché. Le dernier accord, il va témoigner, c'est que le projet de l'industrie automobile, regarde qu'est-ce que ça a fait couler comme polémique par rapport justement à cette logique. Tout le monde essaye de donner une version. Tous les premiers ministres, en tout cas les 3 premiers ministres, ils ont donné 3 stratégies diamétralement opposées au nom du programme du président concernant l'industrie automobile, mais là, ça n'a pas marché, ce qui explique effectivement aujourd'hui que l'économie algérienne, elle est ni administrée, ni déterminée par la théorie de l'État. سمحي لي وقاعد يقارن محرز باللي ليكونومي الجيريان elle est beaucoup plus informelle يعني est-ce que l'économie informelle elle est plus importante que l'économie réelle? Oui, tout à fait. Le troisième postulat rapide pour être justement dans la logique de ce que je viens de dire. Le troisième postulat en Algérie, c'est que le mal en Algérie, c'est que nous vivons une double crise. Nous vivons une crise économique et une crise financière. Tout à fait. En Algérie, Salim, on a vécu depuis longtemps. Pratiquement, ça s'est accentué depuis 90 à nos jours. Nous vivons sous l'emprise d'une économie de bazar. Tout à fait, l'économie informelle, elle détermine et la gestion financière et la gestion économique. D'ailleurs, la question de l'importation et la diversification économique, elle a été mise à genoux par justement l'économie informelle, et on sait bien qui est derrière l'économie informelle. L'économie informelle, c'est tous ceux qui gagnent de l'argent sans pour autant passer via les canaux, bien sûr, qui doivent se faire, c'est-à-dire le respect de la loi, la visibilité, la mise en place des mécanismes de contrôle, la déclaration, la traçabilité de l'argent. Bien sûr, les gens, ils en profitent un petit peu de l'économie de l'informel, l'économie parallèle, pour qu'ils déclarent par leur argent, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc c'est la remise en cause totale des principes de l'économie. Mais rapidement, c'est-à-dire les causes c'est la dépendance à la rente pétrolière. Le pouvoir, il en profite de ça. La deuxième, c'est la carence en matière de développement des exportations hors des hydrocarbures. C'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la question qui est liée à l'importation. C'est-à-dire les gens, ils gagnent beaucoup d'argent en faisant de l'importation qu'en faisant de la production locale. Troisième, c'est la panne en ce qui concerne la diversification économique, parce qu'il n'y a pas de stratégie. Le pouvoir, il est en panne. Le quatrième, c'est la corruption et l'économie parallèle. Le cinquième, c'est le manque de visibilité, surtout le manque de visibilité. Aujourd'hui, à Nafar, il y a un changement chaque jour en texte de loi. Les investisseurs qui viennent de l'extérieur, ils ne viennent pas en Algérie parce qu'il n'y a pas de visibilité en ce qui concerne le climat d'affaires en Algérie. Il y a un changement de stratégie chaque jour parce que le pouvoir en place, le gouvernement en place d'une manière générale, il applique ce qu'on appelle l'économie circonstancielle. Très bien. Comme كنا غمحرز الدغال أرغورك التوفيق سيدا شو دينا مثلا محرز une économie circonstancielle
كل شاك جور يعني تبدل لا استراتيجي دواكي تجان يعني لي زانفستيسور انفران تسوكازن باش هذا سنار ثمورت ولكن نهضر يعني ان شيفر دو 100 مليار دولار التصيد دي قارن زمرات تبنو ثمورت النظام لا شو قدران باش نضيع 100 مليار دولار نزرا يعني خراب والد الوقت اني اشتي لابي سوسيال يعني بزع لولو ما يخص نارنو اولا يلا ديال الوقت اني ولكن يساد الوقت صعب ثورة عند يعني لا رياليتي اني با فاسيل ولا لي موفمون سوسيون دي ثاغرايا كي لا بوليتيك كي يعني نو سيرفي قدري من elle peut plus continuer ولا شيء وزمينا quels sont les choix يكسعان ديال الحاله ياك هذا النوع كان مسلاي كويني ديالنا بروفيسور بويش وكان هذا نسود ماشي كان 600 مليار انت يهضر في 600 ميم 600 مليار دولار يدينا بلوس كان هذا داوينا كيديري من الدونيث ونسوفو غير فريد باسكو ولاش ويدي يزمرن ذا غاوين ديك فريد انواليا عندها ساني فيزيبيليتي في دي هذا aussi une stratégie bien structurée organisée البعيد هادو غالا كدرنو فوس تقسياكي كي نتواليغ يا اون انفورماسيون كي جي يا لونطون نتقصرك زيو نتمسلا يا غيدس ينيد à partir des printemps disons arabes il y a eu un décret présidentiel il dit que tous les agents de l'État avaient la possibilité d'obtenir un passeport diplomatique. هذا صعداكي يباشي هذا وإذا غادي يسمع سيسن دويز دي سوالين فهمن باللي اي اندا وإذا غيحكمن وتخممنا راه في الشعب تخممنا في منسن سي بور سا اي ادري ما كيتوا صارفن يروح خاطر لو كان نسقسي ميم سي غلطان انا شتاقي التدريب اكس وصرفن هذا ديك شويه لا ريزولتا الساقي كي توصرفنا كوريفال ça veut dire avant tout s'il y a lieu de انظار اسكو اين يتوصرفن ذا غلاطير تنديك السنه لنوثي بوين الا كنخدم ان دياغنوستيك انظار ثانيا عند توصرفنا كل شويه توصرفن اون بلوس هذا دي شوال يعني انه اثنين باش هذا ربحان ان ايكونومي اورغانيزي pour servir leurs intérêts et leur groupe يخدمن توجور لي زانتيري باش هاد قيمن الساقير si c'est une économie circonstancielle imposée par la politique interne. Ça veut dire des jeux politiques internes, des claniques entre les différents clans du pouvoir. Et mais là, la variable qu'il ne maîtrise pas, c'est la hausse, la baisse des prix du pétrole. Toujours dans l'incertitude. Alors, les prix du pétrole, s'annoncer des حوايج يقلهان عادية ما يلين لي بري دو بترول صبن ادخل عن كوم لي ديكلاراسيون يحيى يمكننا يصوبض الموس اريغس عند لا يغس يسوى جرحنا الساقي يغس الشعب كان يسوى جرح بثبت سيثاء الموس نعم وكذا ولا وحياه في دينان سي عبد الوهاب زعتري يعني نوتر ايكونومي لي ديبوندونت دو بري دو بترول سمعت واش قال يعني سي توفيق ابن قيس هنا في الاستوديو اسكو يعني on a vu est-ce que le gouvernement il a يعني cette capacité d'utiliser l'argent comme il l'a utilisé avant comme moyen d'acheter la paix sociale شفناه يعني في السنوات هذه الأخيرة ولكن الآن يعني la situation elle est encore très difficile ايكونوميكمون فينانسييرمون شفنا واش صرا في الاسابيع الاخيره هذه يعني لي موفمون سوسيو سواء لي زيتيديون ريزيدون يعني الاساتذه ولا متقاعدي الجيش
est-ce qu'il pourra faire face à ces mouvements sociaux, comme il l'a fait face avant avec l'argent? Excellente question, خويا نصر. Le problème تاع الصح c'est qu'ils viennent de se rendre compte باللي الموس والصلع ضم ليهم هما ماشي للشعب. الشعب ça ne les dérangerait pas au fond. الموس والصلع ضم نتاع les gens qui sont au pouvoir. La raison pour laquelle c'est ainsi, c'est que huma ils ont choisi d'aller dans de rester dans la continuité puis la médiocrité. Donc choisir de poursuivre le contrôle de ce pays par la médiocrité, le résultat, c'est un résultat immédiat, évident, qui m'est inévitable. Je vais vous citer Bli, mais quand on n'a pas une économie, je vous cite quelques, pour être clair, je vous cite quelques exemples. Il y a 2 ans, voilà, la crise, elle est imprévue. واش هو الحل؟ قال لك نديروا لومبران اوبليغاتير. لومبران اوبليغاتير قال لك ندخلوا به المال تاع الشكاره والمال اللي في الوساده هذا تاع المارشي نوار اي اون فا رونفلوي ان بتي بو لي بونك تاعنا. ريزولتا زيرو. قال لك اون فا ايسي دالي فير دبروا عليه محايد قالوا لهم شوفوا الغاز سخري فوزات بيان بورفي اون سا دونك سي لا سوليسيون. شافوا باللي ce n'est pas une question qui va leur donner des bénéfices tout de suite. Donc سكتوا عليها شويه. زادوا واش ولاو يقولوا؟ قال لك on va arrêter les importations. Ça a freiné la consommation. اليوم السوق راهي مبلوكيه. C'est pas l'avantage du redressement ou de la relance. C'est Abdelouhab, il y avait 1000 produits qui ont été interdits d'importation, ce qui a fait il y a eu de l'inflation. حتى الاسعار تاع لي بري زادوا. Exactement, c'est ce qu'on appelle la spirale inflationniste. كل واحد يقول انا زاد هذاك نكومبونسي الزياده تاع الاخر. Maintenant ça s'enflamme. انا pour la première fois هاد لي ديرنيير سومان نسمع الناس يعيطوا يشكيوا يقولوا احنا الماء تريسيتي وهذيك على بعضهم ما قادرينش كيفاش نعيشوا. وعادوا يقفلوا لهم الماء، يقفلوا لهم ما تسلكش، يغلقوا الكلمه ما تسلكش يغلقوا لك. هذه بارمي وين وصلنا. وزايد قال لك نقلصوا في الاستيراد صافريني لا كونسوماسيون. قال لك نديروا الفينونسمون نون كونفونسيونيل باينه سان دون ريان اي سان ريان دوني. قال لك نديروا الشركه نبيعوا ان بو من البري لي سوسيتي ناسيونال البريفي. فينالمون سي ان ديبوردمون توتال. ولو فري بروبليم درك نقول لك وين هو وسكيل سو سيتو. هادو بكل سي ان ايشيك. لو فري بروبليم اللي مخوفهم سي باسكو بقاو لهم 90 مليار دولار نتاع لي ريزيرف دو شونج. اور هما توت لي سوسيتي اللي عندنا الكبار سون فايت. اير الجيري، سوناتراك، سونيل غاز، لي سوناكوم، وهادو بار لي ديكلاراسيون دي باترون تاع لي سوسيتي هادو. Donc, comme les deux en faillite, s'ils veulent les remettre sur pied, chaque société en elle-même va demander des centaines de milliards de dollars pour être remise sur pied et pour relancer l'énergie, l'économie, l'eau, la fabrication mécanique ou là dans le futur. Donc, c'est impossible de disposer de cette somme. 90 milliards de dollars à dos, mec, et donc, ils ont vraiment peur de la situation تاع la rue. Ils ont peur de la rue كيما كنت تحكي. C'est Abdelouhab, pour faire juste on va faire la liaison avec ce qu'il a dit. ولد عباس il a dit هذه في الخرجة الأخيرة قال لك ce qu'on a vu comme mouvements sociaux, ce qu'on a vu الهراج اللي صار في الطريق كيف قال هو، قال لك ممكن أيادي خارجية ولا دي مانيبيولاسيون qui sont qui ont une liaison par rapport à la présidentielle ولا الرئاسيات 2019. نسمعوا برك الكلام تاع ولد عباس ونرجع ليك عبد الوهاب. ربي يهديهم. يا دي مانيبيولاسيون في دي ناس. لماذا 2019 غدوه ماشي اليوم؟ فهمتني؟ 2019 غدوه. مادام 2019 يتقرب، مادام كاين اللي يتقلقوا. 2019 غدوه سي عبد الوهاب كما قال ولد عباس.
pourquoi faire ce lien avec une situation qui est catastrophique par rapport à l'économie algérienne, financière, manque de vision, وعلاش الكلام هذا؟ هذو parce qu'ils veulent rester au pouvoir مهما يكون l'avenir de l'Algérie. Même s'ils savent que l'Algérie demain elle va être totalement détruite, ils préfèrent rester au pouvoir et voir l'Algérie se faire détruire que de céder le pouvoir pour d'autres citoyens algériens honnêtes et compétents qui vont la rétablir et la remettre sur rail. C'est des gens qui n'aiment pas l'Algérie. C'est des gens qui profitent de l'Algérie et qui la conduisent dans l'impasse où ils le savent. C'est que toutes les décisions leaders sur les 2 années ont échoué. Les réserves de change ne vont pas suffire pour acheter la paix sociale dans les mois et les années à venir. Ils vont aller vers l'emprunt de la Banque mondiale ou le FMI. واللي مخوفهم اكثر سي كو لا بوبولاسيون الون مار من هادو الشيء اللي عاد هاربه ليترونجي الحراقه اللي هاربين بار دي فوا ليغال بالباسبور اي بوي لا ريو الكروند وهذيك اللي تخوفهم باسكو ils sont terrorisés par le schéma تاع لا ليبي كيفاش صرا القذافي كان يقتل ويحيي كيما درك بوتفليقه وخاوته كان هو ولادو. شوفوا وين هو القذافي اليوم، وين هما ولادو، وين راح حسني مبارك، وين هما ولادو. سيتي دي ديو سور تير استغفر الله. اليوم وين هما، وين راح صدام وولادو. هذا هو لو شيما اللي مخوفهم. طيب عباس طيب سي عبد الوهاب وقعد معنا ادو غالغر ما حرزبوش يعني لا كيستيون يا كي سقسيكي يسعاز لا طاس اسك يعني ils peuvent faire face لي موفمون ياكي سوسيو نسرمس يعني عبد الوهاب زعترك دي قارو تسوغاذن يعني لي موفمون ياكي سوسيو اسك زمرنا قابل لي موفمون سوسيو ام خلان يعني تقابل انت مقبل يعني سيدري من Non, financièrement, ce n'est pas possible. Et effectivement, les indices économiques en Algérie démontrent que le pouvoir et la composante du gouvernement ne peut pas faire face à les stratégies de l'achat de la paix sociale qui a été adoptée depuis 1999 à nos jours. Il n'y a plus d'argent et il y a des secteurs qui sont favoris au pouvoir et la mise en place de la stratégie de la planche à billets, c'était beaucoup plus pour des services de répression. C'est-à-dire il y a une crise économique, il faut faire justement face à cette crise économique par le biais de la mise en place des stratégies de renforcement de toutes les institutions de la répression. Ça fait très connu depuis quelques années. Comment ils vont faire face aux mouvements sociaux et syndicaux? C'est par le biais de la répression. Nous avons une théorie en Algérie que le pouvoir applique. Lorsqu'il y a l'argent, ils achètent la paix sociale, ils injectent de l'argent. Lorsqu'il n'y a plus de l'argent, ils font appel justement à la répression. Et cette répression, on l'a constaté ces dernières années, ces derniers mois. Elle a pris de l'ampleur parce que le pouvoir n'a plus d'argent pour acheter la paix sociale comme il a l'habitude de le faire. محرز عيد سلطة محرز وقل يلزم سي ولا يقارن المحرز ان شاء الله هديو غالي كيفنا توفيق ذا شو يعني لي سوليسيون يقلان ذا شو الحل يقلان يعني ذي ليكونومي الجيريان غادا فوياكي ام كيزما الحاله دي فاكسي تزغان تاكي سي لا كريزاكي اتصدي قارن باللي ادي صعيب الحال يعني صارت تري ديفيسيل دو تروفي دي سوليسيون ان سيتوياسيون ايكونوميك كي تري ديفيسيل ديفايونت ولاش لي ميكانيزم est-ce que cette solution elle est liée يعني à une solution qui est beaucoup plus et avant tout politique? Il y a des solutions. Il n'y a pas de solution miracle. ديسي اسكواس استرزاق سيا عامين 3 سنين ان توكا دا شو نزمر هادنيني ما تكمل هكا تسوات سيما العمال اتضروا الغاشي
Ça, c'est la question qui se pose. C'est des qui est lié pas seulement au contexte local, il a un lien avec la géopolitique internationale. Mais il a des solutions ils sont à long terme, avant tout, ils sont structurels. معناها لي شو ستركتورال دوغا لا غارم سلايني امزوارو دنير ناك باللي ولاش ليكونومي نغال الجزائر وتسعرا لي ميكانيزم تيجينا تلحو ام تذم سيون نتمور النظام il faut s'attaquer à plusieurs domaines, à la restructuration des systèmes bancaires et financiers, donner les moyens et les petites et moyennes entreprises créatrices de richesse, de nous tenir X خدمن الغاشين يوكن ان absorber au moins le chômage et aussi s'attaquer au secteur de la formation. Parce que ça, même si un environnement favorable, il va chercher la richesse, ou une main-d'œuvre qualifiée qui sera capable de répondre aux attentes des entreprises, même des investisseurs étrangers. À Chourar, parce que le secteur a été délaissé, en partie les étudiants en général, la plupart d'entre eux, de manière ou d'une autre, on les a déportés d'une façon indirecte. On liaison en complicité avec des gouvernements étrangers. Est-ce que les étudiants ailleurs, l'université de Zaïre a formé les étudiants pendant un moment atypique. Et France, le Canada, l'Allemagne, et sur la partout, et le Suède, les étudiants algériens, il a une solution politique. L'alternance de l'Aïvad, يجزمن أدوين الحاجة تجدد الجزائر باش أن الحد وفريد غير سفرن غير تفاعل. الدوغان غير كتوفيق يقارن يغالد محرز بويش يعني تري رابيدمون دين عناياك حتيني أم كرست وليض يعني ما نكمل لات دي بريسيون يعني دي موفمون سوسيو لا لا بريسيون تيلي لا بريسيون يعني في مضبرن يعني سورتو مسويحيه ام كراس تواليض يعني كال سون لي سوليسيون دا شو زمانه تخدم الحكومه ان غير مضبرنا كذا شو زمانه تخدم بور فير فاس ا دي موفمون اتصل دي قارن باللي لا سيتوياسيون الفا تري ديفيسيل ذي 2018 يعني ça sera très difficile يعني à gérer, surtout يعني financièrement. Oui, tout à fait. La situation elle va être très très difficile. Il ne faut pas oublier que nous sommes à quelques mois des élections présidentielles et on connaît un petit peu l'histoire moderne de l'Algérie, qu'à chaque c'est-à-dire à la veille des élections présidentielles, il y a tout à fait des manœuvres des uns et des autres, des uns contre les autres. Mais en tout cas, sur le plan économique, je ne pense pas qu'il va y avoir une stratégie d'ici 2030 parce que l'histoire économique moderne algérienne nous a toujours prouvé qu'il y a de l'invisibilité, qu'il y a de la redondance à l'intérieur de toutes les stratégies adoptées, toutes les stratégies économiques adoptées par le gouvernement. Donc, j'attends pas grand-chose par les gens qui sont actuellement au pouvoir. Donc, ils peuvent absolument rien faire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du bricolage, c'est les éléments circonstanciels. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, c'est tout à fait clair et net. En Algérie, lorsqu'il n'y a pas de l'argent pour acheter de la paix sociale, le gouvernement, il fait toujours appel à la répression. Et c'est ce qu'on a constaté les dernières semaines. Tous les mouvements ont été réprimés violemment au détriment du respect des textes et des conventions des droits de l'homme et même au détriment et contre même les lois de la Constitution. Maintenant, je reviens au point de départ. En Algérie, le problème n'est pas économique. Bon, le problème, c'est vrai, actuellement, le problème économique et la crise financière et la crise économique, elle n'est que la conséquence
d'une crise politique énorme qui dure depuis quelques années et qui s'accentue ces dernières années, il y a trois ans, elle s'accentue et les indices ils sont là. Tebboune, lorsqu'il était Premier ministre, il a été renvoyé parce que le président lui a envoyé une lettre en lui disant directement qu'il y a un harcèlement contre les hommes d'affaires. Et Ouyahia, il fait une stratégie toujours au nom du programme du pouvoir du président. Et il risque d'être renvoyé parce que tout simplement, il s'approche des hommes d'affaires. Ce qui explique effectivement que la question politique, elle prime en Algérie sur la question économique. Mais l'objectif, bien évidemment, du politique algérien, c'est-à-dire du pouvoir algérien, c'est de se reproduire. Il doit maintenir un principe fondamental en Algérie, celui qui détient les mécanismes économiques et celui qui détient la décision sur l'économie nationale détient le pouvoir et c'est ce qu'ils sont en train de faire. طيب يعطيك الصحة مس محرز بويش أكيد شكرا غلطسك دنيا ميرثيك عبد الوهاب زعتري يعني دقيقتين لو سمحت سي عبد الوهاب يعني quand on voit l'interview de Abdelaziz Bouteflika, la soi-disant interview, il parle de vision sur 2030. Beaucoup d'experts n'arrivent pas à comprendre, surtout les experts en économie et financiers, n'arrivent pas à comprendre de quelle vision il parle quand on sait qu'il était le premier responsable. Ça fait 18 ans qu'il est à la tête de ce pays. On n'a pas vu ni de vision, ni de diversification de l'économie. Pourquoi dire des choses qui ne correspondent pas à la situation en Algérie? هذه الدعايه للعهده الخامسه حتى يقولوا راه مازال ناشط ومازال هو اللي يسير في البلاد وعنده افكار وهو غير موجود اساسا وهذه دعايه تشري الدراهم سي دي جورنو ولا دي جروب كون بو اشتي هذا اوكسفورد جروب هذا سي دي جروب كون بو اشتي كون بو بايي ils écrivent ce que vous voulez qu'ils écrivent. شوف خويا ناصر لو فري بروبليم كيما كان يحكيو الجماعه نتاعنا سي كو l'Algérie اليوم elle est devant deux voies. Une voie totalement destructive et une voie qui peut plus ou moins nous sauver. Tout dépendra donc de l'évolution. Le changement doit être d'abord politique. La voie positive, c'est que les citoyens doivent se solidariser et demander le départ en premier lieu des députés et des sénateurs. Donc ils doivent choisir leurs propres représentants pour pouvoir déjà commencer à discuter des problèmes qui nous concernent réellement. La voie, elle pourrait être porteuse, à condition que l'on soit tous solidaires pour l'implémenter. Il y a l'autre voie qui est dangereuse, وهذه هي تاع les manifestations, parce que ceux qui ne font plus confiance à ce système, parfois ils sont portés par l'autre, يقول لك voilà, maintenant on va le changer ce pouvoir par les protestations. Ce n'est pas évident parce que le pouvoir il est prêt à tout. Ce qui va se passer après les protestations, ça va être comme l'ont remarqué nos amis invités, ça va être la répression. La répression, la régionalisation, quand les citoyens par petits groupes ne peuvent pas affronter ce pouvoir, ils vont se constituer en région. Après, il viendra une troisième phase. C'est l'intervention étrangère, les services de sécurité. Quand ils voient un pays, ils peuvent intervenir et ils existent pour ça, pour démolir l'Algérie. On le voit réellement dans le schéma. Si on reste individualiste, chaque petit groupe revendique ses propres intérêts. Nous allons être détruits tous ensemble. Il y a l'option. Si on choisit l'option du tout solidaire, le pouvoir, on est tous d'accord, il ne vaut rien, il faut le déposer, on doit le déposer tous ensemble. les deux voies. يعطيك الصحة عبد الوهاب زعتري كيتشكر غطاس عبد الوهاب زعتري قلنا كيدنا سي قسنطينة سلمادي سداويت بروفيسور لونيفرسيتي ثانميث توفيق دقيقة نفسنا هنا كتر رابيدمون بولا ثاكرة تذي انت بوساقي مكسلادي مثلا محرز بويش عبد الوهاب زعتري لا تقارن باللي اوهور ماشي تذمسه ولكن كل شيء توشد
يعني ارتسرثيث على بوليتيك s'il n'y a pas une vraie ouverture du champ politique algérien une vraie vision يعني باش نبدل ثموغلي قلنا دي ثمورة الجزائر يعني وزميرة نبدل ثدمسينز. Oui. Zmarda, d'un côté, il est la crise c'est avant tout politique, mais la crise algérienne est multidimensionnelle. Mais كان la politique وحدس نار تدمسا واحد شدت حوايج يشدن. J'ai peur de dire c'est une crise d'hommes avant tout. Parce que les رجازن العباد يخدمن الشغل كيك تفديلن تسواين نديق ارتفات. dominant de système. C'est une crise d'hommes parce que شغل d'hommes parce que j'ai peur de le dire parce que هذا تصاتي حسبن أكن النظام ما إلا شو تقول غني كيني غساقي غيد نقرا ما إلا نكسويجي غنواد نار خطر الساقي c'est vrai tout le monde veut un changement soit chaud parce que ما إلا وسنزمير هذا الشونجمون ياكي انا وض اين كدينا الاستاذ زعتري اروين يضران دي ليبيا اروين يضران دي العراق اروين يضران عند النظام ذاين سيساكوذن الغاشي داير صوضن اذن هني الواقيت استخدام يعني قارن باللي سي لو كان نروح نكوني ولا من شيء ضرون دي ثمور النظام ولكن لا كيستيون ياكي وكدياسن يعني اسك اون في با لو جو دو سو سيستيم اون في الجو سي كومبليكي هذا نوض تسرير يتمثل تايغ يكتشودن اتصل الحوايج الغرس نيرد لا سيكريز دام سي با لوم الجيريان باسكو واش تاغي توسن ذكويني ما يفغون اتيفدل يفند دي 54 يفند دي 63 يفند دي 2001 دي ايفنت tout au long de l'histoire de l'Algérie ماشي داينا ديني كاينين لا نوي سيزمرنا تثبتن مي سي ان كريز عندها الكاز نين حوايج كني غادي يبدل الحوايج اغياويد وفريد غادي ديمل اي تو الموند ايلين دو فيرس ولا شي تسايا ميم سي ويجي لنا كذا السيستم ظورنا غطاس المضرة تكمل كواسرواس انو كذا اي نديت الدون عندها الجزائر تروح روين النظام الفاسيفريتي ورياقل و الحاجه الجهات كثدي ثايض وين ونسلم على ماضي صحيت توفيقك ما يعطيك الصحه كيتشكر خاطر التص توفيقي بالقسين مسنودي ذمسا ايكونوميستي كاين على كيدير الاستوديو اكدنا فين ميرثيك تشكر غنيك مثلا محرز بويش دا سلمان دي سداويتي كاين سيف قايث عبد الوهاب زعتري بروفيسور يونيفرسيتي دو كونستانتين كاين سكايب سي قسنطينه نبوضر ثقاره تذويلت بوساكي وندينا غير ثمليث النظام ان شاء الله ادو غنغرغور ون راولت للي بغاد نصدرين وين اين عن ثمثلث اذ نهضر في اللاس وندينا قيمه ذي لهنا ربي السلام عليكم ورحمه الله تعالى.